يوجد كي نقل للمحضرين استصبح هذا كين دهسيس
خاطر ذباب النحملة ذباب الرحمة وتصار ضرا غير برا وينات يسنغورش نقل ديماني شيماني مدي المحضرين استصبح داكي الإيمان سيدي سيناغتي نقل انت سبحيتك يا مولانا لا حلالا كاسمتي سيمين شي ذيلو Assigné car tu es mon Dieu, Stromis, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu.
message que je voulais vous donner ce matin أين بغيت فرقة يدون الصبحاكي était dans la continuité un petit peu de ce que je vous ai partagé des 2 premiers messages. ذا كمل غفيني وند فرقة يا كان ذي سنني الوقات اللي غيدون Et vous avez remarqué une chose, bien-aimés, مثلا ثماوث غريوث الحاجة غيث إيه معزوزن qu'avec Armando, ce qu'il a partagé, souvent de façon plus complète, eh bien, nos messages se sont complétés. مثلا ثماوث إذا كنت دي فرق مثلا غرموندوك وين فرقان كيني دائما لما كان ذا ميكمل تميكمل وين نقار Mais je vais vous dire une chose, bien-aimés, مي فغاو ندنيوث الحاجة غيث مثلا parce que, et Armando pourra le confirmer, خاطر مثلا غيزمر دي ثبتاكي الدنيا هكا qu'on ne s'est absolument pas consulté. ورنمس فهمرا غفينا نهضر ونهدير راه فلاس Absolument pas. ونهدير راه فلاس Dans ce qu'il partage et ce que partage, nous ne nous sommes pas consultés. ذوكاني دي فرق ذوكاني فرقان كيني ورنهدير راه فلاس يوكني انا مشاور J'aimerais dire dans ces moments que c'est un temps de Dieu. بغي غادي نيغ باللي الوقت كي ذا الوقت نسيدار به Comme nous l'a dit notre frère ce matin. اما كي نغدي الصبح كي كيما Parce que c'était sous l'onction du Seigneur. يمي sur قلا sa vie. سداون دهانا نسيدار به Et parce que le Seigneur est en train de faire une œuvre toute nouvelle et particulière. يمي اذا نسيدار به ثاني يبداو القديش يخول في نوياض يسعى نوذ من نظن Et ce matin, j'ai retrouvé une faim intérieure. صبح كي وحول فاغي لاز داخلي وديت القايثيو Oui, une faim du réveil. لاز ديت القايثيو وكنا ديلي تكويت دي روح Une faim d'une puissante visitation de Dieu en nous. لاز داخلي ويوكني نسيدار به غادي يزور Déjà, comme l'a dit notre frère, pour nous, personnellement, individuellement, اما كان دينا مثلا الا قايقتي دنعاش قبل يا اليون وحدث mais aussi lorsque nous sommes réunis les uns et les autres avec, معنا dans غنثي une دنعاش même unité. مراد مليله كاتي مزكيدا Bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. هاي مثلا يجي ذا انسان مليح زال Et le Seigneur est en train de faire une œuvre qui nous dépasse et qui dépasse notre entendement. سيدي ربي يخدم الحوايج يقعدنا النيق اللي فهمنا Vous savez, moi, je veux vraiment laisser le Seigneur et le Saint-Esprit conduire toutes ces choses. بغي غتجا ذي الوقت كي نروح نسيدي ربي غادي يكمل ذا نتا يسدون الوقت كي ياكلي Parce que tout simplement, Dieu est à l'œuvre et il est au-delà de ce que nous pouvons représenter des vases que nous sommes. خاطر سيدي ربي يحكي شغل النيك بوينين تراجعوا النيك بوينين زمر نكوني انا وين هكا ذا الحيلات Notre frère ce matin a pris cette image de ce vase que Dieu voulait remplir et remplir et remplir davantage encore. مثلا صبح كي يدمد التصويره نتقوش تاكي كيف غا سيدي ربي اتيشار اكثر واكثر واكثر. Et moi je crois que ce matin encore le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. الصبح قومنا غدا سيدي ربي يبغى يهكا ديمانيس وكنا ذا خدم الحاجه تجديد. Ne laissons pas ces choses s'amenuiser, s'effacer, bien-aimés. وري قرانا نجي لشغل كي الامور كي كل غادي هكا سيدي ربي اغرولن. Ne laissez pas vos pensées aller d'un côté de l'autre. وري لا قرات تجمي خميمنا نون ديال الوقت كي تصلحونا كاين بوكا. Mais soyez vraiment conscients de l'œuvre que Dieu est en train de faire en vous et au travers de vous. معنا الا قدر مسل الاخبار الشغل اللي يخدم سيدي ربي اما ذيك هو ما ستاوي نون الجهه بويا. Nous sommes appelés à aller de l'avant. نتساوي ولدي وكني انا زار زداف. La parole de Dieu nous dit que et nous exhorte à oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est vers l'avant. اولا سيدي ربي تيكي غافودي وكني نجر الذيرين عدان انا مقل غار زداف وانا زار زداف. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Philippiens chapitre 3 verset 12. هيجي ذاني دينا بولس دي براتي فيليبيين نرفوس 4 تصدر 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ورد الطفغريه كان الرازينو ou que j'ai déjà atteint la perfection, نغ لحقا غير الثفلال تنغ الكمال mais je cours. معنا قلينا تزالا. Oh merci Seigneur. تنمير سيدي ربي Je ne marche pas. ما تشيتك لي الحو Je ne marche pas. ما تشيتك Je لي الحو cours. معنا تزلا غير تزالا. C'est dommage que les strates soient un peu courtes. Sinon j'aurais لو كان مقرر لي couru. ستار داكي تزلا راه تزالا هذاك Je peux encore courir, hein, même à زمرا mon âge. مازال تزلا. Mais mes enfants courent plus vite que moi. يا راوي تزلا الخير Bien aimé, je cours. اي Je مثلا cours تزلا غير تزالا pour tâcher de le saisir, de saisir le يمكن prix اثي تتفغ الرزاقين et de saisir Jésus-Christ, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. هاد تتفغ المسيح من كيني ضغني تسوى تفغ صور المسيح. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. اي مثلا قليل مازال لو راه ذاتي الطفغ.
Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière معنا خدمه يوث الحاجه تجا غين الا نار الدفير et me portant vers ce qui est en avant, تسالغ الوحينو غير وين الا نار زدات je cours vers le but تسالغ غير يسوي يديه كاسيدي ربي pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. ايوا كاينين غتطفى غير رازن سيدي ربي ينوان ذي المسيح يسوع Bien-aimés, c'est important. اي ثمثنا كي دانيك ساعه نزل مليح Nous ne voulons pas nous arrêter à ce qui a été fait dans le passé. ولي قرا نحبس ايماننا غير وين عدان Nous ne voulons pas aussi l'oublier et le négliger. وري قرا تنتو Et moi, personnellement, je veux rendre ce témoignage, bien-aimé. كايني في غادا ونفكر شهاده كينو La première fois que je suis revenu en Algérie, c'était en 1997. تيكلتم زوالتي دوسي غير ثمور ثاكين الجزائر ثلاث كوال 1997 C'était 35 ans après que j'en sois parti. دونك كيلو لا غادي ثمور ثاكين ومن بعد 35 سنه يدوغال غير ذاكين تيكلتم زواروث Et ensuite, donc, lorsque je suis revenu la première fois, من بعد مي دوغال غادي تيكلتم زواروث j'ai cru que mon cœur éclatait. ولا غولي وما كان يبغى غادي يطرزق Quand j'ai vu l'œuvre de Dieu, مي ولا غلق ديش نسيدي ربي quand j'ai ذاكين vu des hommes et des femmes مي ولا غير كزن تلاوين qui étaient bouillants, fervents pour Dieu. يكتورن الحراره يسيدي ربي Et ça n'a pas changé, ça je le sais. يرنا نزرب لاكي مازالو ريف دلاله Et qui se réunissaient يتنجمعان يركزن تلاوين كي dans une villa ذكيون وخام et qui annonçaient l'évangile autour d'eux. يرنا تبشيرن الخبر الخير ويدي زنديزين Malgré les pressions et les persécutions même. غاسا كاين الا دو قهار كذوغورن كملن خدمن الشغل كي J'ai vu pour la première fois 35 personnes se faire baptiser en une seule fois. ولا يثيك التم زواروث 35 بوث مثلا تيستماثين يكتوا غفصن كوامان 35 personnes dans une baignoire. 35 بوث مثلا تيستماثين Et mon cœur battait, Seigneur Jésus. داخل لا بينوار توا غفصن كوامان كي نقولي واي كاثسي الفرح يسيدي ربي Des hommes et des femmes qui entraient dans cette baignoire مثلا et qui تيستماثين s'engageaient pour le Seigneur. Alléluia. هاليلويا يكف كانتو درت نسني المسيح Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire gloire à à Dieu. Gloire à Dieu. العظيمه يسيدي ربي Je suis revenu en 98 ولا درت مورثا كي داني نقول 1998 et en 98 j'ai continué à voir la progression, bien-aimé. ولا غدا غني تمسكيده تسنرني من بعد ديس كواسنني Eh bien là, j'ai vu depuis 2010 la progression de l'Église. يسقول 2010 لما تورا كي ولا تمسكيده غتصل سيمال رزدات Quelqu'un qui vient de l'extérieur comme moi معنا وين هادي سنسي فران كامل كينيو voit les progrès qui sont faits. يتوالي غنرني يتنرنين Et j'aimerais vous dire, nous ne pouvons pas négliger les progrès qui sont faits. وريلا قران انستهزين ذكنرني يكتيلين Et nous les voyons et nous pouvons, moi je les vois de façon concrète. كيني غايجي توالي سوالني وزداتين J'ai vu quand vous avez lutté pour pouvoir construire ici et agrandir. ولا غير من غيث النغم يغورني دموكرم مي وكيني غتبنو مقام جات السوسامه في مسكينه Bien aimé, je dis ces choses-là parce qu'elles sont aussi précieuses. Dieu les a permises, ces étapes. سيدي فغيون دينا بلي الامور كي داين سانا زال خاطر سيدي ربي كاع مدني وكنا داعدين سي السواعين كي Et mon cœur était tellement heureux de voir ce beau bâtiment pour pouvoir recevoir les pierres vivantes que vous êtes. فرح غطاس ولي ويكي كثسي الفرح يميك ولا خماكي مقرن يدي جمعان يزرا يدرني كلان ذكونوي Et béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. العظيمه سيدي ربي غافينك ويخدم على ميتولا Mais j'ai aimé l'exhortation de notre frère Armando. تاجوي مليح وينك نغدي فرق من نورموندو مي غدي في كيفوذ Parce que nous sommes arrivés à une certaine taille. خاطر ديك وين نصوضك نغاريون ومكان Ne nous arrêtons pas. ندانغوري لا قرا Ne غنحبس nous arrêtons pas. وري لا قرا غنحبس عندك النبو Soyez audacieux pour Dieu. الا قاتلي مدويدي سعان La الكوراج vision que Dieu vous a donnée الا قاتلي مدي فحليا est سيدي encore ربي plus large, et vous le savez, الا قتمولين سيدي ربي غتفهم وتسنرنيم pour atteindre les extrémités de ce pays. ايوا كاينين غتوضم غار فقرني كنت مرتاقين Il y a encore des lieux qui doivent être gagnés à Jésus-Christ. عطاسني مكاني مازال داكي ثمورتنا الجزائر ورعادي يبوض الخبرنا الخير غرسن وكنا تواربحني Des المسيح lieux peut-être où vous pensez que l'évangile ne pourra pas prendre. ذي مكانا هاثن دا توالم ام دي تواليم الخبرنا الخير يجمير راه غادي في كازار Dieu est le maître du terrain.
معنا سيدي ربي اذا ربيت الدونيتا كياك Dieu est le maître du terrain. ربي كحكمنت كل Ne مخاناكين te préoccupe pas du terrain où tu vas. وري لقرا تتقلق غاف ممكن Ne نغور te تروحوا préoccupe pas du lieu où tu vas aller. وري لقرا تتقلق غاف ممكن نغور تبغي تروحوا Laisse le Seigneur te conduire. تجي سيدي ربي كيسدو Pour certains, il le fait déjà. يخرى دقيقه راه وين ثاني بدا تيخدم Dans des endroits où on n'aurait pas pensé que l'évangile puisse prendre et que des âmes puissent être transformées par la puissance du Saint-Esprit. يتساوي كان غادي مكان ندا ونسعى كسيرم ذاك الذي لين غاشي غير من المسيح معنا يسوس لك ردينا يرنا لا نويديو من المسيح Va seulement, روح كان va seulement, روح كان va rempli de la vie de Christ, روح استشارت va rempli de la puissance de Dieu. روح استشارتنا الروح نسيدي ربي Lève-toi et va. Lève-toi et va. كير لك تروحوا Et ce ne sont pas les responsables qui vont te retenir. ما تشي لي قداش انت مسكيده Au contraire, eux, ils veulent t'envoyer. ذن ميال بويكين هني فغانك Toi شكان qui te formes à l'école biblique, فغانك شكان تغرضوا نسيدي ربي toi qui acceptes d'être quelqu'un d'affermiste dans la parole de Dieu, كتشينيك فغانا تيلي ذويني رسان قوال نسيدي ربي entends le Seigneur qui t'appelle. سلاس سيدي ربي غيك دي سوالن Dieu le donne aux responsables ici, aux pasteurs et aux anciens. سل دغني مضبرن تمزكيد عينيك Il le montre. خاطر هني يتفكينا Alors سن ne résiste pas à l'appel quand il est révélé. افايكين وري لا قرا تستفضي مانيك وتغدر اول ما قد يسول سيدي Mais ربي au contraire, fortifie-toi et va. معنا الا قد ضمانيك وتروحوا Fortifie-toi et va. غتسجح ضمانيك Va, وتروحوا bien-aimé. Va avec la force que tu as. روح استزمارتك دي تنفكن Parce que la force que tu as, ce n'est pas ta force propre. Ce ne sont pas tes propres forces à toi. خاطر تزمارتك دي تنفكن ماشي تزمارتك كتشيني Oui, pardon. La force que tu as, تزمارتي تسعيد c'est le Saint-Esprit que tu as en toi. دا روح نسيدي ربي قلان ديك C'est lui, le Messa. Saint-Esprit qui est دا la روح force. نسيدي ربي قلان ديك Oh, قلان ديك alléluia. هاليلويا Gloire à Dieu. العظيمه سيدي Va ربي avec la force que tu as. روح استزمارتك دي تنفكن Va avec l'Esprit qui t'habite. روح صار روحك كيصدغونك ميصدغون L'Esprit de Dieu est un esprit de force. خاطر روحك قلان ديك دا روح Il نسيدي est un ربي دا روح esprit تزمار d'amour et de sagesse, mais il est un esprit de force. دا روح الحمله وكيسال معنا دا روح الجهد دوك Va, تزمر lève-toi, bien-aimé. روح روح مثلا غني غير كنشكا سيدي ربي Donc nous ne négligeons pas le passé, ce qui a été fait. فيقول لي قال ان ردي طار فين عدان دي تودرتنا Mais nous voulons laisser ce qui est en arrière pour suivre de plus près le programme divin. معنا الا قايني عدان اثن جار ذفيري ولكن ونشدو الى ماني صار غورس انا صار زدات كويني غدي هكا سيدي ربي Afin d'être toujours plus dans la volonté de notre Seigneur. ولكن سيمالا نتيلي ديال بغي سيدي ربي Et ça demande de reconnaître l'œuvre du Seigneur. يرنا كاين يبويد فلانا غنعقل البغي سيدي ربي كل C'est قضيه important de la reconnaître, cette œuvre qu'il est en train de faire. الا كنعقل القضيه كي خدام سيدي ربي Et d'entrer dans le courant de vie qui est suscité par l'Esprit. الا قدر غني نظفر لوهني ديال جاريه كان روح نسيدي ربي Toute décision que nous prenons اين كن القرارات نتطاف en connaissance de la volonté de Dieu سمرا نزر البغي نسيدي ربي est synonyme de progrès. هاكي تسمى تزين رزدات ما تصدر رزدات L'apôtre Paul, dans le passage que nous avons lu, emploie le verbe courir. امشي كاع بولوس تقول حرشني انت لا سنيد نغرا يستخدم يونو مسلاي تزلا Il prend ce verbe pour imager l'allure qu'il prend ينادم مسلاي انت زلا وكن ديلي اديف كوذم سويسك تزار زدات et pour nous montrer qu'il est dans un mouvement dynamique وكن دا غديني ماشي تقوم كان يسكن يحبس معنا يتحرك يتزار زدات pour atteindre la perfection et remporter le prix. وكني غادي يعوض غير الكمال يرنا غادي يطف عينيس دي هكا سيدي ربي Et on peut relever deux choses. نزمر هاد نكس سنه الحوايج سكواياكي J'aimerais bien le dire, bien-aimé, parce que c'est important. فريون انت ديني غايث مثلا خاطر دايني ساعه نزال Notre ambition الحراره اين بغات نسنكمال ne peut pas et ne doit pas وريلا قرا يرنو التجميره راه être moindre que celle de Dieu. وريلا قرا اللي بغينا نغينا ان بغات نسنكمال هذه اللي سداو اقل بوينك بغا سيدي ربي Vous voulez que je le répète? فريمون انت تعاودها C'est important, notre ambition
هاكي ساعه يزال الحراره بولاون لنا غير نبغى نكمل ne peut pas et ne doit pas être وري زميره راه يرنا وري لقرا moindre que celle de Dieu. هذه اللي نسداو نغقل الفغي نسيدي ربي Parce que l'ambition de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? خاطر القديش الفغي نسيدي ربي غادي كذا شوث L'ambition de Dieu, c'est de vous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. خاطر الفغي نسيدي ربي ياكل غير ثقارين سدا شوث اذا كنا نوغال غير تصويره يسوع المسيح. Oui, c'est l'ambition de Dieu pour vous et pour moi. اكي الفغي نسيدي ربي ما يكتش ما يخم ما ينك. Même si aujourd'hui vous regardez à vous-même et que vous pensez que il y aura beaucoup de travail à ce moment-là. زعما الحال ما تولي مما نون تولي مقرماس تصل القديش مازال دي ثودرتنا. Est-ce que tu as la foi pour embrasser l'ambition de Dieu? Et la deuxième chose que je veux relever là ici, c'est que l'équipe qui remporte le prix, la course en question pour nous, c'est l'église locale. C'est une course d'équipe. Alors la première des choses dans ce passage, il est dit oubliant ce qui est en arrière. الحاجه تم زواروث بحال شاكين تيري قدسن يناد الى كان جار ذفير انتو اين عدان. Pour oublier ce qui est en arrière, il faut faire un bilan. ايوا كنين انتو اين عدان الى كان سنقض ايمان النغ. Et nous sommes appelés à dresser un bilan de nos actions. الى كان مقل غريمان النغ نزار ذا شو كنخدم. Et de ces actions que nous avons pu mener pour faire l'œuvre de Dieu, en sachant que Jésus a défini ainsi l'œuvre de Dieu dans Jean chapitre 6 verset 29. Jésus va dire l'œuvre de Dieu. المسيح ذاك يند القديش نسيدي ربي. Il dit pas les œuvres de Dieu. ودينا القديشات نسيدي ربي ودينا باس. Les pharisiens qui lui posent la question lui disent qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu. الفارسيين ما كانوا يسقسنا الناس داش قلقني وكنا نخدم القديشات نسيدي ربي. Oui, et vous savez très bien que on a toujours l'impression que Jésus répond à côté de la question ou ne répond pas à la question de l'autre. تيكوال نتوالي ما كان المسيح ودي ترى سوا غفوس تقسيني نغ ودي ترى تسوذم يخلفنا تقسيني. Mais en même temps qu'il répond, il rectifie les choses selon la vérité. معناه المسيح ما دي ترى يسقسيين نتذغني يتسقي ما ينكني نصح هذاك سقسينني. Et il va répondre l'œuvre de Dieu. يناد ميثي تسقسنا الناس القديشات معناه نتا يسقميتي ناس القديش نسيدي ربي. Au singulier. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et moi je crois que tout doit être centré sur Jésus. Afin que ceux qui nous entourent aient l'opportunité de le rencontrer, de le connaître. Et de vivre une réelle transformation par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul le déclare avec force aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous pouvons noter ici que l'apôtre Paul non seulement met l'accent sur Jésus, le Christ, c'est-à-dire celui qui a été oint, qui a reçu l'onction. Celui qui a été choisi de Dieu. Celui qui a été envoyé par lui. Mais aussi sur son sacrifice à la croix. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 23, il dit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part ».
إن تخدم غاكوين خدمة غاف الدمان الإنجيلي وكنين أمارة دفع موري وديس. Et lorsqu'il déclare ça, il réaffirme sa position qui doit être aussi la nôtre. نتذا دقيق يند ذا شوث ومكانيس يقلن دارني كوني ذلم ثلاث ساقين هذه اللي ذا مكاننا. Oubliez ce qui est en arrière. أنا تسون غيني عدان. C'est la définition même d'une progression. ذوقين إذ المعنى نتغزين غير زداث ذا كانت تجرين عدان. Cette progression que l'apôtre Paul nous exhorte à avoir. تيزينا كين أنا نتزار زداث يغفر دي وصان بولوسي وكينين غاثن يدير. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 1. تثبرات 1 Thessaloniciens تثبرات سنزوروثي تسالونيسيين 4 verset 1. 4 يون. Au reste, frères, غير ثقلا يثبتن. puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, يمين صغرنا حفظنا ممكن في ديرم يرنا استعجب ميسي ديربيو et c'est là ce que vous faites, يرنا ذايقين غير تخدم مكان nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus اقلا كون تحواث سيسم يسوع المسيح de marcher à cet égard de progrès en progrès. يوا كاينين تلحوم غير المقصود ذاكين اقديم في روايض La communion avec Christ. ذوكلين كذا المسيح Ce matin, notre frère Armando nous l'a rappelé. ذوكلين كذا المسيح ذي نسانا زال اسم كثير اختي ديمتنا هرمون دوس بحاجه Cette intimité avec le Seigneur. الساقين القاين نكذا المسيح وكذا سيدي ربي Cette relation الساقين العلاقه ياقين qui fait que à chaque moment où nous passerons du temps avec Dieu, nous serons enrichis. يغتجن ديالتي كل ترى نقرب سيدي ربي يتسرينا غنتشود صغور اكثر واكثر Parce que Dieu va partager sa gloire sur nous. خاطر سيدي ربي يبغى غادي فرق العظيم ينس ذينا Cette communion avec Christ va nous donner d'atteindre le but que Dieu s'est fixé pour nous. فذوك اللي كين دوكول دي سيدي ربي ديال العلاقه نسارا كيدس داينا غيجينا نوصل اني ندير البغي سيدي ربي Et nous allons l'atteindre dans une progression que montre l'apôtre Paul. يرنا غيكين انا وظهر غورس قدبني غير نتظاهر زداث يمكن كني هذا غادي يهضر فلاس Et بولوس qu'il met en évidence dans la parole. هي كين ذاين فيه يدي يخدم ثلاث وول سيدي ربي Nous tous qui avons le visage découvert, نكون ياك هكا كين اكسعان وذم يتوكشفن contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. الا كنسمقوا لما كان غير المرين العظيمه سيدي ربي Nous sommes transformés en la même image, نكوني نقلا ما كنا نتوعاوذ وكنا نغال غير صفانين المسيح de gloire en gloire, سي العظيمه غير العظيمه comme par le Seigneur l'Esprit. اما كان سيدي ربي غياخذ من هاكين C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. هاكين ذي تبراسيس نثي كورنتيين 3 18 Il y a cette progression, ثلا في زناكين غير زداث cette marche avec le Seigneur. ثلا في كلياكين وكذ سيدي ربي Ce matin, notre frère nous a exhortés à prendre déjà du temps dans le Seigneur. ذاك صبحاكين مثلا يفكينا غدا فوذ وكني نتصطف في الوقت اكو سيدي ربي Il a parlé d'un quart d'heure de prière. يهضرنا بغا 15 دقائق نتزاليث Et moi, je crois que c'est possible pour chacun d'entre nous. يرنا غايكي زمرت يخدم كل يوم دقنا Et que ce quart d'heure va s'élargir, يرنا 15 دقيقه كي اذا غني تشوغزيفن تدي تشغل الوقت كي مقار va grandir, peut-être devenir 1 heure. هذه انا ما يبض ساعه Et avec l'intensité de l'intimité que vous allez avoir avec le Seigneur, ça va se transformer en plusieurs heures. يرنا سكود القايث العلاقه يعني كوكو سيدي ربي الوقت من بعد تحت بظهرها السويعه تغمض كوكو سيدي ربي Je vais vous poser la question et me la poser à moi aussi. او نفكر استقسيه كذا انا تفكر ايمانيو Quand on rencontre des amis, ما لا دنملي مدوكلنا de vrais amis, يمدوكل انتيذت des chers amis, يمدوكل عزيز فلنا et qu'on se voit et qu'on est là et à partager ensemble. ما لا نقيمه كني نهدار نفرح كني Est-ce que vous pensez qu'on met une limite au temps? اني نستحسبها في الوقت ما يعدى نغوي عدانا Moi, je sais qu'avec certains, quand on se rencontre, on Ok. commence à parler اكو ذكرني مذانا ما لا دنملي نبذو نهدار et ça se termine des fois tard dans la nuit. في كوالين في الهضراني نكفوت يروح ذكيض ماضين يروح الحال Et est-ce qu'on est fatigué? نقرس نعيا Non, ونعيا يرا non, non.
ونعيا On n'est pas fatigué ونعقو يرا ذي الوقت parce qu'on a tellement de joie à être ensemble. خطر نفرح حتى سطاس مرة نملي لكني وكذي مدوك لاقين On a tellement de joie à partager. نفرح حتى سمرة نهدر غفايني دنتي دير Et des fois, après une absence assez grande, eh bien, on a tellement de choses aussi à partager. يعني بان نقيمون مزرران وتصن الوقت نتفد تصن الامور غير نهضر Bien-aimé, il doit en être ainsi avec notre Seigneur. ولا ذكر سيدي ربي غيث مثلا الا كاكين الا كنساعد الوقت عطاسه كيفاش Parce que la prière dans l'intimité n'est pas un monologue. خطار تصلي ذكر سيدي ربي ماشي نسقيو الجهه كان ماشي كاين كان يهضرن C'est pas un temps où vous allez parler, parler et parler encore. ماشي ذا الوقت ندير شي كان يهضرن تهضر ربك دي سمحاس Oui, la parole de Dieu nous dit de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Oui. صح الا وين دار نزل سيدي ربي غاسنين ياكل محوجتنا كاين يورا قوال سيدي ربي ذنكوني غاسي يهضر سيدي ربي انت غادي سل Oui, mais dans ces rendez-vous que Dieu nous donne, معنا دي تشاهدني غادي تاك سيدي ربي il veut pouvoir parler. Hein? نتسالغني الا قد يهضر Et vous avez remarqué quelque chose, c'est que quand quelqu'un parle toujours, يعني مثلا عمر كيميوث الحاجه مثلا مثلا الحاجه ما دي يهضر كان يون انت كان راه يهضرن c'est difficile, comme on dit chez nous, d'en placer une. ايوا راه سنيني حبس جانا خطات نهضر نكوني Donc c'est important, à un moment donné, d'écouter, يسعى مليحه زال لكن غني نكوني غنسمحاس de laisser Dieu nous parler. انا تجي سيدي ربي غادي يهضر Parce que dans ton cœur, il va peut-être mettre une parole, زعما الحال تقول لي هكا ديما نساك ديف كيون ومسلاي il va peut-être mettre un mot. هاك ديف كيون ووال غير وليه Et le Saint-Esprit, avec cette semence فغانس زريعه كي روح يقدسن cette semence de parole, زريعه كي بواليس il va la développer. اتيس نرني Il va la développer. اتيس فوكثي Et vous savez, quand le Saint-Esprit prend la parole, يعني نظرن باللي ما يلي روح نسيد ربي غادي يهضرن on se sent tellement bien. يتعجب على الحال ننتهناي Parce que cette parole, on l'aime. خاطر نحمل اللي مسلينا كي ديتاس نصورس Et alors, elle travaille intérieurement. بغا مسلينا كي نخدمن قد شنس داخل تلقايتنا Et elle fait son œuvre. يعني نكمل بغي نسيد ربي C'est par la contemplation, l'adoration, مرة نتعبد عني سيدي ربي مرة نتميز فلاس dans une intimité toujours plus grande avec le Seigneur, que nous allons voir la transformation se faire. ذكوا ساغ القاين دانو كسيدي ربي وحدنا يدس دي سار إذ قال نولينا في الدلينس يدي ضرو دي ثودرتنا Et nous allons aller de gloire en gloire يرنا تسوي سي العظيمة غير ثايو et tendre vers la stature de celui qui est dans la gloire de Dieu, Jésus. إوا كيني نوغال غير الصفة وين كيني قلنا دي العظيمة سيدي ربي المسيح C'est extrêmement important, bien-aimé. هي كذا نسان مليحة زالي Et معزوزن je sais que c'est l'œuvre que Dieu est en train de faire. يرنا من قبلين القديشة كين كيف سيدي ربي كانت يخدم Ça rejoint ce que nous avons déjà entendu. هي كين ذا كمل اللي وين كيني دنسنا يدنسلا كان Gloire à صحيح Dieu. العظيمة سيدي ربي Le progrès, c'est de quitter une position في زين غير زدات ذاك نتجد كان نيني ذيك تليض pour en atteindre une autre plus vertueuse إوا كيني غتصاوض غير ومكان يفن مزواروني عندك انت اليوم et plus proche du but. يرنا مكان يقربن غير يسوي اذا كنتي توهقان C'est ça la progression. On peut, le progrès, on peut le définir comme ça. نزمر نفك المعنى نطيزين غير زدات سوذ ماكين Nous allons quitter la position que nous avons aujourd'hui هنجم كان يدين لنا ساكين pour aller vers une position encore plus belle, plus grande, إوا كيني نوض غير ومكان يجي فن مكان نيغا مزوارو plus glorieuse. يفن هذه العظيمه اما ذي تزمرت qui nous rapproche de Christ. راه غير قربنا اكثر غير المسيح. Et vous savez, c'est comme les mathématiciens, ils connaissent ça, c'est comme une courbe asymptotique. اما ذيك ران لي مات اما كاين توالي ملي ديساني لي كورب نيك تالينا كي ساون تلحو سي نقيط غير ثايض. La courbe se rapproche de cette droite qui est une asymptote. اجر يظني نغني يتسالي كاين لما قريب دياوض غير تنقيطني اي غور يغلق دياوض. Et plus on se déplace sur la courbe, plus on se rapproche de cette asymptote. سكود يتزجر يظني غير زداد سكود يتقرب غير تنقيط غور يلقى دياوض. Et vous savez ce qu'on dit, les mathématiciens ont dit que c'est de droite, la courbe et la droite se rejoignent à l'infini.
ويدي غران لي مات قرنك مرا مليلن سنة ثاقي غجري ثاقي غمزورون كذويسين نين تمليلين غار وار ثاقرا معناه نسا تمليلين كنين ذي تنقيط نين ورث كفويرا. C'est pour dire quoi, bien-aimé? إوا كنا ونتني غاشو غاي معزوزن. Excusez-moi si j'ai pris cette image-là, سمحتي ما إلا فكا ونتصوير كاع في لي مات ثوار شطاح. c'est des restes de mon ancienne profession. خاطر كلي غد الشيخ لي مات. Si j'ai pris cette image-là, c'est pour vous dire que le Seigneur est en train de nous rapprocher de son image à lui. ما إلا فكا ونتصوير كي وكنا ونتني بلي المسيح ثنا غيتساوي غير السقرا في شما وكني غير التصويرين سنتا. Et plus nous avançons avec lui, يرنا سكود نتصغر زدات كيدس. plus nous lui ressemblons. سكود يسن تمشى فين أكثر. Moi je dis, bien-aimé, يمكن هذا ونتني غاي معزوزن. tu ne dois pas déprécier l'œuvre de Dieu que Dieu a faite dans ta vie. وري لا قرا تحقرض لقديش كخدم سيدي ربي اللي تدرتيك. Oui, tu es appelé à aller plus loin, à progresser, oui. بصح تساولض وكنا تصدر الزاف. Mais sache une chose, معناها الا قتزرد يوث c'est الحاجه. qu'en toi est déjà le reflet de Christ. ذا كنت كيك هي كانت بدات التصويران المسيح هاد التلال. Et que le Saint-Esprit est en train d'inscrire en toi la nature même de Christ. يرنا المسيح ثاني بدا غير يطبع ذيك طبيعه تجديط المسيح. Pour qu'un jour tu sois rendu semblable à lui. ايوا كاينين غادي يسوا سيدي قالت لي امن تسوا. Et oui, les choses vont se faire à un moment donné. بصح الوقت ثاقي غادي يعوض. Oui, il y aura cette rencontre الوقت ثاقي غادي يعوض ندا نكوني غادي من lorsque المسيح. le Seigneur va venir chercher son Église. اسماء ديال المسيح هاد يويثي مسكيد ينس. Et lorsqu'il va venir nous enlever tous ensemble avec lui. Amen. ما ديال سادة يوي ياكوي ذس كي ذس. Oh, gloire à Dieu. العظيمة سيدي ربي. J'espère que vous avez en vous cette espérance qui vous porte. السلامة ذاك نتسعم ذيك هو نسير ماكين يكون يتساوينا رزداف. La parole de Dieu nous dit, si nous avons une espérance seulement pour cette terre, ici-bas, nous sommes malheureux. Hein? أولا سيدي ربي قرا ما إلا غسير منا يحبس كان غير J'espère que- الدونيث نكونين ذويذ أكو أرايلين دي مغفان داخل النغ. J'espère que ce que tu regardes est bien plus grand, bien plus haut. سلامة ذاك كان يسوين ون مقار يكاد النيجن يسوين دوني ثاقين. Et que la cité que tu veux habiter pour l'éternité, ذاك كان ثم ذينتي تبغيض تصدغضي الفدان. c'est pas une cité ici-bas sur cette terre, ماشي تم ذينتي إلا نداكي دي دوني ثاقين. mais c'est la cité céleste, معنا تم ذينتي نيجنوان. la Jérusalem céleste. يروشليم Oh, نيجنوان. gloire à Dieu. العظيمة Oh, سيدي moi je me ربي. réjouis. Oh, كاين فرحة Seigneur. تصطاس. Oh, فرحة ça va تصويقي. dépasser. Oui, oui, comme Armando nous l'a rappelé ce matin, de cette jeune fille ou jeune femme qui a déclaré, mais si c'est tellement beau ici, qu'est-ce que ça sera dans les cieux? اما كاين غدينا كيما ثنا هرمون صباح كين ما كاين سينا وقداشني ناس ما الا ذاكين ديجا يعجبنا الحاله كاين اشو غادنيني غفم كارثي لي تودرت ذكينوان. Oui, nous nous émerveillons de ce que nous pouvons voir ici-bas. بصح تعجبها غوايين نتوالي ثورا كي كيرانا. Parce que Dieu, notre Créateur, est merveilleux. خاطر véritablement. ربينا خلقنا ذوين يفازن مليح. Mais ce n'est rien à comparer de la gloire qui nous attend dans les cieux bien-aimés. معنا غايكين ونزمير كلنا ثنشافين غير العظيمه يغيترجون دكينوان. Amen, Seigneur Amen. Jésus. Et donc le progrès passe par une succession d'étapes. تيزينا كي غير زدات ديت كواطاس يحرشن. Et c'est dans cette succession d'étapes, les étapes précédentes servent de tremplin pour les suivantes. تيصدرينا كين غير حريشنا كين يسيد نتاع الدين مرة نتظهر زات اما كان يال امكان ديالنا الدين يتشاشر يسن كمالا وين كاينين يدي تدونا زدات. Le progrès ne peut être vécu que si l'on accepte le changement, un changement, une transformation pour aller vers le meilleur. ورنزمير انا نظهر زدات حالا ما نقبل نبدل وكني نغال خير باب ما كان لا. La difficulté quelquefois est celle que nous rencontrons, ايني وعرني دنسما كار وغوري دنسما كار دكوايكي ذا شوث. eh bien, c'est que nous nous confortons dans la situation dans laquelle on se trouve. تيكوال نستقنع كان نتف كان ايمان ناغ قوم كان غور نغثس ويعث غوردن الحق. Bien aimé, quelquefois, parce que nous avons, en quelque sorte, entre guillemets, réussi, تيكوال ما الا ندا كي جالسنا تشيوين باللي ننجح كواني نخدم. alors ça nous satisfait. ايني ما كان يستقنعنا. Et alors, à ce moment-là, eh bien, nous sommes,
en quelque sorte comme bloqué et stagnant. ايكي يتسجايا ما نسقناع سوم كان غورنا الحق نحبس كان دينا وننتظر غير زداث. Bien-aimés, c'est important que nous acceptions d'aller de l'avant, اي مثلا الا كنقبل ننتظر زداث d'accepter le changement. نقبل نبدل. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où nous voyons que le Seigneur va bousculer les choses. اتصني مزيان قلنا نقول سيدي ربي ما نولي المسيح يبدل الامور يقلب الامور. Permettre peut-être la déstabilisation. يقبل ذاك الامور هذا نقوقلن الناس يروح الميزان. Permettre peut-être même la persécution. تيكوال داغني يقبلوا لا ذا قهار دياس. Pour qu'à un moment donné, l'évangile puisse progresser et progresser encore. يوكنين الخبر الخير الانجيل هذه يصدغني غير On le زداث. voit pour les premiers chrétiens. هيجي نزمرت نولي دي مسجدات Ils étaient نزوارو installés dans Jérusalem لان دي مدينه يروشليم. et la persécution les en a fait sortir ربي يعمد يضرون وقهر دينا يوكني ظفر نسيت مدينه pour répandre la bonne nouvelle dans d'autres villes يوكني بشر الخبر الخير دي مدينين نزن et ديزين même au-delà des frontières d'Israël. ولا ذي ثموران في فرانيين فران تمورثن اسرائيل. Et c'est ainsi qu'on trouve Ananias. Vous vous souvenez d'Ananias? سنموكلين حنانيا انانياس. Ananias vivait à Damas. انت يتيدير دي مدينه دمشق دي سوريا. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il faisait là? نزمان نسقسي ذا شو يخدم mais, دينا. mais il avait été chassé. نتسان يتواغرق غير دينا. Et il se trouvait à Damas, à l'étranger, يفاد ديمانيس ذي الغربان ذي ثمورثن سوريا en Syrie. ذي سوريا. Et là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? ذا شو دي ضرن دينا. Dieu a été capable de le prendre et de s'en servir pour le salut de Saul de Tarse. سيدي ربي يستخدميث يتشورث تزمرت يوكني ابي توسلك شاول نطرسوسي قلان بولوس. Dieu a toujours agi pour l'accomplissement de ses plans, mais aussi pour que les siens progressent dans une relation toujours plus intime avec lui. سيدي ربي خدم كل شيء وكني غواسني نس هذا نكمل نبغي نسى نكمل دار نويذ يلان دراويس هذا ظن غير الزات غير التصويره وغورثني فغا. Je ne dis pas qu'on doit rechercher la persécution نكينو غير دينا بلي لقنا ذي غا فوق قهر ou les difficultés, نغنا ذي غا فوق هورن. mais quelquefois elles sont permises par Dieu pour que son œuvre se fasse. معنا سيدي ربي تيكولي تعمي دي وغورنا كي ذو قهر كي غديلي يوكني شغلي سادي نكمل. Et notamment là pour que le salut soit prêché aux païens. يوكني ذا غني ثفرات الخير نلسلاك تعوض ولا ذوي ذرو راد نومينس المسيح. Et béni soit le Seigneur. إلا كان نحمد سيدي ربي. Béni soit le Seigneur pour son œuvre. إلا كان نحمد سيدي ربي غا في شغلك خدم. Parce que si nous sommes là présents aujourd'hui, خاطر ما إلا لا ذاكي الساكي. à témoigner de Jésus-Christ, à prêcher la parole de Dieu, عاد نشهد غا في المسيح يرنا نبشر واليس. c'est parce que des chrétiens de Jérusalem ont été chassés de leur confort. ونتيلي راه ساكي ذاكي لو كان ذي القرن نيغا مزوارو Ils ont المسيحيين été مزورا ils ont وسوا غرقنا راسي مدينة يروشليم. Pardon. Ils ont été tirés de leur situation pour les obliger à répandre ce qui était le plus important et le plus précieux. قهرني يسوفغيثني تسيدي حالا غندلاني وكنا فغنا غير تمديني النظام بشرنا ولا نسيدي ربي. Dans l'exemple que nous a donné Armando, ذي القمديانير دي فكاك مثلا ارموندو d'Evan Roberts, ايفان روبرت bien aimé, quand on veut garder les choses pour soi à un moment donné, تيكوالي مثلا نفقو نجمعين غدي فكا سيدي ربي يكون كان quand on vit de grandes choses avec Dieu, مالا تيدير الامور مقرن نكون سيدي ربي et si on veut les garder pour soi, تيكوال نفقو نجمعين كوني كان. ce feu va s'éteindre à un moment donné. ما الا كي نخدم القديش غادي فكا سيدي ربي غادي يخسي نتشمع بعض بوسان L'église de Jésus-Christ, تمسكيدان المسيح. quand je dis l'église de Jésus-Christ, c'est en général, ما دينا تمسكيدان المسيح يجي سومثا. mais c'est valable pour toutes les églises locales. معنا غير كاديني غداني نزمرات نوالين غتنطبق في تمسكيدي وين كي كل كتلين ديك مخواني مخالفا. Et l'église de Tizi ici aussi. ولا ذاكي في تمسكيدان انتيزي وزون ثاني تسمسلت. L'église de Tizi aussi est appelée à sortir encore.
ولا تمزكي ذا نتيزي وزوت تواسا ولا دي وكني ضاني غتفاق غير برا à atteindre les extrémités de ce pays. ايوا كني غتصوض غير قرنيين كلين تمورثاكين Béni soit le Seigneur parce que l'œuvre est déjà commencée. نحمد سيدي ربي يمي شغلكي يا كان يبدا Mais j'aimerais vous dire, soyez puissamment encouragés pour aller partout où le Seigneur vous enverra. فغير كنا تفما فودا كي بغاو ندير سيدي ربي هو كنا تروحهم استزمرت مقرن غاري مكاني غور يكبغا كون يشكا Oui, le Seigneur va permettre peut-être des temps de détresse سيدي ربي يزمر دي عمد دع الدين الوقات وعرن pour nous faire sortir de nos façons de voir et de vivre, même évangéliques. ايوا كني غادي سوفا سي بواطني داك نحبس ايماننا Parce que nous avons aussi nos traditions. خاطر كيمان الحونس الوقت تيكوال تلال تدغينا العادات والقرا Et ces traditions que nous nous sommes forgées après un temps de visitation. تيكوال العاده تاكين نكوني تمتدي خلقني ايماننا Et c'est pourquoi c'est important de ne pas rester sur les temps de visitation, فايكين وري لقرا كان نتغامى ديال الوقت ني غادي تزورو سيدي ربي mais de s'en saisir معنا غير قد et نطفيني d'alimenter ce feu يا ران انسيتش تيمسني وكنا تيمغور pour aller toujours plus loin, ايوا كاينين نروح رزدات en اكثر tenant le manteau, ايوا كاينين du غادي Seigneur, نطف en disant je ne te lâcherai pas, غادي نطف جفارنا المسيح je ne سنيني te lâcherai pas, وكت سارح غرا je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. وكت سارح غرا لما تورك ضيين Comprenez, bien-aimés, فهمتي دايما c'est عزوزن important. ايكي ساعه يزال Ne lâche plus, وري قرات ne تسرحوا lâche plus, وري قرات تسرحوا ne lâche plus au nom de Jésus. وتسرح راه سيس من المسيح Au nom de Jésus. سيس من المسيح Nous avons assisté, et pour ma part j'ai assisté à ça en Centrafrique. 10 ديوث الحاجه ذي ثموث نتلمس نتفريق Nous avons assisté à des rencontres où le miracle n'était pas rare, c'était à toutes les réunions. نحضر ذيك الجمويه عند سيدي ربي يخدم المعجزات سواطاس Où les malades étaient guéris, عندها ويدي هلكن حلان où des âmes se décidaient pour Jésus par centaines, عندها الطاس ذ المياث الغشين يقبلن المسيح à une convention qui durait sur 7 jours, et il y a eu 4 jours d'évangélisation, 4 soirées seulement. ذكيونو نجمعوا كسعان 7 وسان معنا 4 وسان عزلنت ندي طرفي وكنا بشرن الاخبار الخير En 4 soirées, 450 personnes se sont données à Jésus. دي 4 مديين كان 450 نتروحين ديوسان غير المسيح Et encore plus se sont fait baptiser parce que les baptêmes ont eu lieu à la fin de la semaine. ذا غني توغصن دكواماني ميث كفان الدور ثنين لا دوغاس Et دكوامان là, alors, ceux qui étaient là pour voir ont entendu l'évangile à nouveau. ذا غني ويث ديوسان دي جديد ناردينا ستون في كاس نتغنيتي وكلين Et سلسل encore, des dizaines se sont fait baptiser ذا غني السنين ذا عطاسنا الغشيك توغصن دكوامان après avoir reçu le Seigneur Jésus. من بعد ميت طفن المسيح ميث قبل ندمس اللي كنسن Moi-même, j'ai été témoin de ce déversement du Saint-Esprit et de son action merveilleuse. نكيني سيماني واللي ديوني نيجي دينا ولا روح نسيدي ربي ميدي صوب بيخدم الشغل سيقدش دي تروحين نيو Mais lorsque nous avons vu toutes ces choses-là, من بعد من ولا ياكلوا موراكي ضراند et qu'est-ce que nous avons fait ذا شو نخدم alors que Dieu agissait avec puissance? ما كني قلا سيدي ربي قداش سواطاس نتزمرت Est-ce que nous avons été jusqu'au bout du commandement de Jésus? اني نبوض لما تسكارا الوصاين المسيح Et le commandement de Jésus dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. ذي متى 28 19 المسيح يناد روح غير قرنيين دونيت مره غير ثموران دونيت مره غير ثتن ذين المذن Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, عثن تصصم سيسم نوفا فاثنو مميت ذا روحي قدسن et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. يا رناس المثسن وكنين طفن الحرزن اين كذا وندنيغ Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. يا نظرت باللي قليل يذون يلا سنتو درت نونا لما كيف الدونيث Mes bien-aimés, nous nous sommes souvent arrêtés à la première partie et du verset, c'est-à-dire au verset 19. عطاس انت كريت مثلا نكونين نحبس كان غير وحريشنا مزوارون تصدعتي 19 Mais Jésus n'a pas mis de condition, il a mis ce qu'on appelle une conjonction de coordination. ذا كين المسيح وليس مادام سلين شرط C'est-à-dire que la première partie du verset, allez, faites de toutes les nations des disciples. احريش مزوارون يناد روح غير دونيث مره غير ثكوي ذا ثفم ذي نادين المذن Et lié à la deuxième partie de ce verset qui dit, et voici, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. ذاكي يستخدم المسيح مسلاي يرنا يستخدم مسلاي يرنا سلم الثسن وري حبيس كان وحرشني ام زوارو. Et ce petit mot, cette conjonction, مسلاي كي مشطوح يرنا implique que la deuxième partie du commandement a autant de valeur que la première. مسلاي يرنا المعنى نس داخل مسلاي كي يقرد باللي احرشني ويسين كيف ذكوا زالك ذو حرشني ام زوارو. Et que l'une ne peut aller sans l'autre. يرنا ولا حريش سيسينا كي يحرشن اكزمرنا في الحوم بلا ويسينني. Bien aimé, c'est extrêmement important. اي مثلا كذا نسان ملي حزال. Lorsque nous annonçons l'évangile, et béni soit Dieu pour toutes les âmes qui se donnent à Jésus. ما نتمشي لخبرنا الخير العظيم المسيح يمين الطاسك تامن نسيس. Le Seigneur ne nous a pas dit de nous arrêter là, المسيح وغدينا راه نحبس كان دينا هذا من غاداين mais de faire de toutes ces nations des disciples. ونحبس راه كان ذي ثريريثات الناردين المذن. Parce que les pressions viennent, خطر تسواني وعرنا parce que les دسن difficultés viennent. يقولنا دسن. En Centrafrique, plusieurs rébellions. ذي ثمور ثقين تفريق الثلماست الطاس طاس تنكري وين ديتيلين ذكوكذوذ. Des choses terribles se sont passées. Le peuple a été atteint, dans, le peuple de Dieu. الطاس نوغورني قلنا دي ثمتين غنشتني وحوزا ولا تيمز كذا. Mais malheureusement, nous avons vu des chrétiens معنا نولي كريم مسيحيا qui connaissaient le Seigneur, يكسنن المسيح mais qui n'avaient pas subi cette transformation profonde et pour être des disciples de Jésus-Christ. معنا ورجاناري من سنثني في سيدي ربي سي تلقايتي وكينين اذوغال نستيدت دين المذن المسيح. Et je crois personnellement que c'est un défi pour nous. ومنا غستيدت بلي كي داش قارين ولا غنكوني غساكين. Et je bénis Dieu pour ceux qui se forment à l'école biblique. الحمد سيدي ربي غفيد يقارن يا كان اول سيدي Et ربي. je vous invite vraiment à vous inscrire à l'école biblique ici. يرنا ذا ونفكر فوذ مليح ايوا كيني غتروح ما تغرم اول سيدي Parce que ربي. Dieu cherche des disciples, خاطر سيدي ربي تنادين المذن. de ceux qui, lorsqu'ils seront dans les troubles, dans les difficultés face à la tentation, وي يتنادين المذن راه يفدن زداث نغورون. résistent وإذا راه يفدن زداث ني غفلانك ذغورون. et ne courent pas avec ceux du monde pour faire le mal. ويذور نتزل راه وكذوات دونيتي وكنا خدمنا نديريو. Bien-aimés, dans les moments de difficulté en Centrafrique, mais je sais que ça se passe ailleurs aussi, ذي الوقت وارن ذي ثمنطاكين تفريق تلمس يا نظر غايكي ضرود دانا نظن. des chrétiens se sont mêlés à des païens pour piller des magasins et autres. الطاسني مسيحيين كسخلطني ما نسندي ربويا عبود نومينا لا روح نخرن تيحونا. Qu'est-ce qu'il reste de la rencontre qu'ils ont faite avec Jésus-Christ? ما الا خدبنا كي ذا شوز ندقي من ذا شوز ندقي من سكواسا غنسن سي ثمليلي تيدم لنا كذ المسيح. Il n'en reste rien. وصا هذا شو اللي يقيمن؟ Un titre, يقيم كان ديسم une étiquette sur le front, ديسم كان كي تساوينت chrétien. تساوين كان اسمها كذا مسيحي. Mais on peut mettre chrétien sur un bout de bois. معنا مسيحيين نزمر ثنالو. On peut mettre chrétien sur un animal même. نزمر ثنالو غا في صغار نزمر ثنالو غا فوق رصيو. Pardonnez-moi de le dire comme ça, avec, en quelque sorte avec l'étiquette. سمحتي ماني غدي مسلينا كي خاطر ولا قرا يسمى كي غادي لي كان كي ذي تيكاتات نتساوي حتى نزمر ثنالو غا فيا الحاجه. On peut le mettre sur beaucoup de choses. نزمر ان مسلينا كي النار غا فطس الحوايج. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? مي ذا شو قلنا داخل. Bien-aimés, c'est important de veiller à ce que ceux à qui nous annonçons l'évangile soient véritablement des disciples de Jésus-Christ et enseignons-leur tout ce que Jésus nous a prescrit. إلا قايث بثن مرن سمح سيودي تبشير الخبر الخير هذه اللي نستيد تدين المذن المسيح يرنا غسل المذن شو كيكسل المذن المسيح. Si nous devons oublier ce qui est en arrière, nous devons lever les yeux pour nous porter en avant. ما إلا نبغى نجيني لدانا غير ظفير إلاق أن رفدلنا النغي وكني أنا صغار زداث. Vous savez, souvent on est bien trop centré sur soi, sur nous. أتصن تيكان سمقول كان غير يمان النغ. Et on est centré sur notre condition humaine. نسمقول كان غير يمان النغ غير ريحة النغ بومذان. Sur nos limites. نسمقول كان غير ثليسان النغ غير وندور نزمير راه. Et on oublie qui est dans la barque avec nous.
نتسو باللي ثاني ركبت دي تفلوك ثنتو دارتاكي غاكيذنا. Vous vous souvenez de ce passage dans Marc chapitre 4 verset 40 شفا ما سوكت صدرتني قلان دي مرقص 44 où Jésus va faire ce reproche aux disciples alors que la barque est dans la tempête et qu'elle est malmenée. ما كنين المسيح يروح غير ينلمذ نيس. Il leur dit pourquoi avez-vous ainsi peur? لا ندخل نتفلوك ثني مي قريبه كني غتغرق ان يسنا الشغار يتقاذم. Comment n'avez-vous point de foi? الشغار ورتشعي مالا الايمان. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. لا نقذ نطاس دغا وين ايوا. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? ويقاريوا ذينا ذنوات واكين ومن ولاد البحار كذا وضون يتسوال. Dans ce passage, Jésus va reprocher aux disciples leur manque de foi. ذاكين المسيح يناسني المذنيس اشغار وسعمر الايمان. Ils sont en pleine tempête au milieu du lac لا ندخل نتبو الشيطان تدخل نتفلوك ثنيو. et ils demeurent rivés à la situation qu'ils traversent, يرنا قريب غرقن دي اللي حالني عندك نلان. en oubliant celui par qui tout a été fait dans le ciel, تسون بلي يثني كلان وين كاينين عندي خلقن ولا ذي كنوان. celui par qui tout a été fait. وين كاينين عندي خلقن كل شيء نكيلان. Et c'est lui qui a donné des ordres à la mer de rester dans les limites qu'il lui a données. ذنتان كان لا ماري البحار وكنين وريتها ديالا ثلاث سيسي سرس. La parole de Dieu nous dit dans Job chapitre 38, les versets 8 et 11. ذا كتاب ثمانيوب 38 11 12 نزمر نغري مسلاينا كي. Qui a fermé la mer avec ses portes, avec des portes, ذنوا قران تبور في البحور. quand elle s'élança du sein maternel, ما كن quand elle s'élança du sein maternel. انو سيران تي لسان البحار ما كنين كرا دي همج. Quand je fis de la nuée son vêtement ذنوا يخلقن داخل تاع بوط كما ما كان اللي غدا عريان. et de l'obscurité ses langes, ما كان اللي داخل نطلام. quand je lui imposai ma loi ذنوا اكس بدن القواناكين. et que je lui mis des barrières et des portes, ذنوا يقل دينا كاين يغلقن. quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. ما كاين سقرا غتروح ظل المدكي يرنا ور تروحوا ضرا نيك نواياكين تليساكي كسرسا. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. ذاكين راه حبسن ذاكين راه يحبس زوخيك البحر ذي تليساكي سرسا. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? ذا شو يبغى دينين اكواياكين. Ça veut dire que si nous restons rivés sur ce que nous vivons actuellement يبغى ديني باللي ما الا نقيم كان نرصا كان كوينين تيدي راه كثوره. et que peut-être les choses ne vont pas toujours comme nous l'espérions, ما الا الامور تدونا راه دائما كاين نبغى. alors nous allons être secoués اما كاين نقوقل ما الا كاين لا. et nous allons oublier يرنا غنتو que celui qui nous a appelés باللي وين كاين غادي يساولن. est le Dieu vivant tout-puissant ذا ربي ثني درن قلان دن زمار. et qu'il est notre Père, notre Papa, يرنا ذنتي ربي ثنا باباتنا. et qu'il est capable de changer toute situation. يرنا يزمار ذي فدلوك تي سوايني ذي دنتي ذي. Et c'est lui qui va nous aider à aller de l'avant. ذنتا غيطفي نفوسي وكاين غنزار زدات. Vous savez, on peut remarquer quelque chose, c'est important dans ce passage-là. الا كان يرثمو ثغريوث الحاجه داخل المبحري شاكيس قوان سيدي ربي يعني ساملي حزال. C'est que Jésus ne va pas leur faire un reproche sur leur manque de foi parce qu'il est capable, par rapport à ce qu'il est capable de faire. المسيح وسنين راه المذني شو غير تخص بالإيمان غافين يعنان اين يزمر نتسان يخدم. Parce qu'ils l'ont déjà vu tant de fois de faire des miracles. خاطر تصن تكاليث ولا نتا يسن كمال تصن المعجزات. Mais c'est peut-être beaucoup plus grave que ça. معناها ذايني وعرن كثر بوياكين. Il va les reprendre يناسني مسليناكين قريحن. sur le fait qu'ils ne croient pas يميني نيغورو من نرى qui il est. ذنوات نتا. Comprenez ça? فهم ما يجي. Comprenez la différence? فهم الخلاف إلا نجارسيناكين. Ah, je peux croire en Jésus avec tout ce qu'il peut faire. زمرا غادا من غسل المسيح سويدو كي زمرا يخدم شواليس. Voir des miracles, etc. زمرا هذا من غسل المسيح خاطر يخدم المعجزات هذا من غسل الشغل يخدم. Mais est-ce que je réalise vraiment qui il est? معناه السقسين عني غير تصلو خبار ستيفت ذنوات نتا ذنوي كلا. Quand je suis dans la tempête, ماري لي غدي تبوشيضانت. est-ce que j'oublie qu'il est là?
اني فتوغ بلي يدي كلا Est-ce que j'oublie qu'il habite ma vie par le Saint-Esprit? اني فتوغ بلي زدغتو دارتي وصاروح يقدسن Et est-ce que ça me bloque pour m'empêcher d'aller vers l'avant? اني كين يتساسي يدح باسي وكنو تصغر ازداث Bien aimé, c'est extrêmement important. هاي مثلا كيدا نسان ملي حزال Les disciples n'avaient pas réalisé que celui qui était dans la barque, c'était le Créateur. ان المثل دي تبوشيضان تنين وداري نرس الاخبار باللي وين كاين الا ندخل نتفلوك نيثسن ذن تسان يدي خلقن ربي دي خلقن دونيتك القاعه Jésus, la parole de Dieu par qui tout a été fait. المسيح الا ندوال سيدي ربي سوي سيدي توخلق كل شيء نكيلان Et rien sur cette terre n'a été fait sans elle. ولا شيء الا ندي دونيتا كين ورد توخلق راه ما تشينكس المسيح الا ندوال Et سيدي il était ربي là dans la barque avec eux. الا ذينا ذي فلوك ثنيا كيتسن C'est pourquoi il va leur dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas la foi? غفايكي نسني نمسلني قراحني ناس نشعروا سامران الايمان Cette foi pour le reconnaître, lui comme le Seigneur des Seigneurs, le L'Iman Tout-Puissant, Suisse. le Créateur. راس تعرفن باللي انت السيد نسيادين ذن تسان اذا خلاق Pour marcher de progrès en progrès, nous devons lever les yeux. ما الا نبغى نظهر زدات الا قفل لنا انا رفض ثمولينا ذا ساون Les détourner des limites humaines que nous donnent nos sens. الا قد نكستمو لينا سيت لسان انسان ذي الجتنا نكوني الا ندي مذنن Entrer dans une dimension de foi pour savoir qui est le Dieu que nous servons et le voir agir. الا كنكشم غير يمكن علين دي الايمان ان الحقار غورس ايوا كني غنزر ذنوات ستي تربيت يسويس نومن Alors وين راه يخدم nous ne nous laisserons pas arrêter ولا قال غنتجي مننا غنتوحبس par nos propres limites déjà, ولا قال نتوحبس تعرفت ناقص لساننا par les faibles moyens que nous pouvons avoir. ولا قال غنتجي مننا غنتوحبس Oui, القلان نتساويلات 30 ساعه Quand on regarde dans le monde, ceux qui font le mal ont tous les moyens financiers qu'ils l'ont et qu'ils veulent. ثيكوال ذي الدوني ثوي خدمنا نديرين ساعه تساويلات ما صور دين ذوين النظام Et nous, souvent, nous crions, nous pleurons pour accomplir l'œuvre du Seigneur. ان كوني دي مسيحيين دارون سيدي ربي نترون تاعني غرورس ايوا كني نكمل شغليس Mais c'est dans ces douleurs que nous enfantons. معنا دخلنا القرحاكين يد نتساك دخلنا القرحاكين يزد نتساك يا سيدي ربي غيني كبغا Bien aimé, c'est important. Si nous voulons voir un progrès, il nous faut un ingrédient indispensable, c'est la fidélité. ما الا نبغى نزار زثيت مثلا تلاقيوت الحاجه ولا قراتنا ذي الطرف ذا التكذيث الا قاني لي ذي مكذيين La réussite sera conditionnée par le fait que nous tiendrons nos engagements. Tenez vos engagements, bien-aimés. ما الا نبغى ننجح ذكواني نخدم الا قنتطاف ذكوالنا نتطاف ذكوين نغور نكشمت نخدم Nous devons être déterminés à rester fidèles à l'équipe pastorale, الا قاني لي ذي مكذيين غير تربح ثغور نقدش غير تربح fidèles aux responsables, غير تربح ني مضبرن aux collaborateurs que Dieu a placés pour veiller sur l'Église. غير ويدي تعاونن ندي سبت سيدي ربي ايوا كنين سيدي ربي هذا خدم شغليس Et tout ça pour plaire avant tout au Seigneur. ايا كين ايوا كنين سنعجو في سيدي ربي Levez les yeux, vous savez, ça comprend quelque chose d'extrêmement important, c'est de se décentrer de soi-même. مرنا الثمو لينا غيثمثن يسعى المعنى يسعى نزل مليح ذا كانت نكس ثمو لينا كيماننا Et là, c'est extrêmement important que nous prenions la décision, peut-être pour certains, peut-être pour d'autres, eh bien de nous décentrer de nous-mêmes. هذوي ثعنا تمثلت ذاكين الا قد من القرار وكنا دكسن ثمو نسن كيما نسن هذا رفدين ثمو نسن غير Que سيدي ce ربي soit individuellement ou collectivement, امان سيالي ونوحدس امان كيجي نتربحت pour nous focaliser à nouveau sur la grande commission que Jésus nous a adressée. ايوا كني نرصي ثمو لينا غير كلت النظام غير القديشني مقرن اذا غادي يوكل المسيح يقلن ذا الشر الاخبار الخير Et enfin, en regardant de l'avant, ذا vers l'avant, ما نسمقول غير زدات nous sommes invités à courir. نكوني ذاني نتوساولات ديوا كني نازل Non pas marcher. ما تشيتيكليو Vous pouvez choisir de marcher, زمر ما تختار ما تلحوم mais vous allez laisser passer des choses. معنا نروح نتص الحوايج مرات الحوم كان تيكليو Dans ces moments, le Seigneur vous donne du feu pour courir. معنا سيدي ربي هذاك ديفك تص تزمار تيوا كني تزلظ Et dans ces temps particuliers, vous vous rendez compte peut-être d'une chose, هذه الوقت كي ثرمت الاخبار سيوت الحاجه c'est que déjà, j'allais dire en quelque sorte, le feu est en train d'être activé.
ما كان نحسها باللي ثيمسن سيدي ربي يبدا يشعل يتذكون يا كان. Alors, j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés. بغي ندير واحد الحاجه اي معزوزن C'est parce que vous persévérez. خاطر تطفى ما تبدم. Pourquoi le feu est en train de devenir de plus en plus fort, de plus en plus ardent? مرات تفهم مثغلي مرا انا تجي تمسني قال نقول. Vous imaginez, ça fait déjà depuis mardi que vous êtes en jeûne. تشفام سكوسنين ثلاثه يا كان يتلم تزمم. Et peut-être le jeûne va se terminer là, samedi matin, demain matin. زعما الحال تزمين كين تحبس كان الصباح. Mais vous imaginez une semaine? تخيلم ذاك كين السمانه تزمين. Une semaine de jeûne, vous imaginez l'impact à la fin d'une semaine? تزمر ما تخيلم ذا شو الزمانه ديال الظفر وياكين السمانه كين تزمين كتزاليت. Peut-être pour toi qui le peut, bien-aimé. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui le peuvent ici. يرنا ومنا باللي اطاسيك زمرنا الخمنا ياكين الساكين. Peut-être que tu vas faire plus qu'une semaine. زمرن اطاسيك زمرنا كين ذو زمان يرنا تزالنا اكثر من سمانه. Et moi je vous le dis, je le sais parce que c'est possible. شو نقرا ياكين خاطر زرا بلي زمر غادي Et يضرون. peut-être que tu vas faire même plusieurs semaines. زمر الحال زمر ذا تزم دولا اطاس سمانات. Si Dieu t'appelle à ça, fais-le, bien-aimé. ما الا سيدي ربي سوا لك ديوك نتخمض ياكين الا قد تخمض. Fais-le, Dieu t'accompagne. الا قد تخمض سيدي ربي انت كتف نفوس. Et tu vas voir les choses transformées déjà pour ta propre vie. اتولي الامور تبديلن دي تودرتيك هي كان. Peut-être que Dieu ne va pas répondre de la manière que tu l'attends par une voix extraordinaire. زعما الحل سيدي ربي ود تولي دارا تيريري في صورس سود ميت ترجوض. Quelquefois, c'est ce que nous croyons. Hein. تيكوال نترجو سيدي ربي غادي يهضر سود ما كيجي يخول فينا كويا. On entend une voix monumentale qui nous parle. نقرس تيكوال الا قد صلغا كيجي الصوت كيجي مقرنه ديال روح سكيني. Mais non seulement tu vas voir des choses transformées dans ta vie, mais dans la vie de ceux qui t'entourent et dans la communauté à laquelle tu es rattaché. مع نور تولي دارا كان الامور تبدلن دي تودرتيك لا معنا ولا دي تودرت نتمزكيدا غندا تيليض. Je vous laisse ça sur votre cœur. هاون تجا هايكي نقولا ونون. Et croyez que Dieu va faire encore de grandes choses. Il n'a pas fini encore. Hein. La journée n'est pas finie. امنث باللي سيدي ربي مازال الذي يخدم الامور مقرن كثر بوياكي خاطر نهار كي بوساكين وراه غادي يكفي. On va prier ensemble si vous le voulez. نزل ثميلات فغام.